बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे। आज हमारा सेशन हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। उनकी शायरी पर, उनकी सवाना हयात पर, उनकी ज़िंदगी पर, उसकी ज़िंदगी के अलावा उनके अशार हैं, उनके पस मंज़र पर हम गाहे बगाहे बात करते रहते हैं। आज हम उस एक शेर की बात करेंगे, उसकी तशरीह की बात करेंगे जिनमें हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने जानवरों का ज़िक्र किया है। बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर करता चलूँ कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में तकरीबन सारी अर्ज़ी हयात को अपनी शायरी में समो दिया है। ज़मीन पर जितने चरिंद परिंद जानवर जो है ख़ास खसूसियत, उनके ज़िक्र, ज़मीन का ज़िक्र, आसमान का ज़िक्र, तारीख़ का ज़िक्र, फ़लसफ़े का ज़िक्र, आदमियों का ज़िक्र, खसलत का ज़िक्र और शख्सियात का ज़िक्र, बहुत पुरमफ़हूम और पुरमाने अशार होते हैं। एक शेर आपसे चाहूँगा शेयर करूँ, उसके बाद उसकी तफसील और उसका मफ़हूम क्या है। सुर ससी में है उनका, सुर हुसैनी देसी 5 अशार हैं, सुर है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के। एक उनमें शेर है कि जिए सो हरण हुमा सरगर्दा संसार में, ही पख न खोड़े पटियन हु धड़ सर धरे नसा, ही पख न खोड़े पटियन हु धड़ सर सरे नसा, सो जो हरण हुमा सरगर्दा संसार में। तो अब इसमें 2 जानवरों का ज़िक्र किया है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने। चाहूँगा कि आपसे थोड़ी सी तफसील की शेयर करूँ कि एक हरन का ज़िक्र है, एक हुमा का ज़िक्र है, एक परिंदा है और एक ज़मीन का जानवर है। हरन हयातुल हैवान में हम कुछ ज़िक्र कर चुके हैं कि हरन बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर है, ज़मीन पर होता है, बहुत खूबसूरत उसकी चाल होती है, बहुत खूबसूरत उसका दौड़ना होता है। कहते हैं कि हरन बहुत कम खाता है, 3 से 4 पाउंड घास फूस उसकी ग़िज़ा है। दिन में, पूरे दिन में छोटी सी यही ग़िज़ा खाता है। मगर कहते हैं कि हरन को कुदरत की तरफ से खुदादा सलाहियतें मिली हैं। कहते हैं कि ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की बहुत बड़ी खसूसियत उन्हें हासिल है। दूर से भी कोई इंसान हो उसकी खुशबू भी सूंघ जाता है, कोई खूनख्वार जानवर हो उसकी भी खुशबू सूंघ जाता है। उसके अलावा तमाम वो पुरख़तर असरात, वो सारी खसूसियात उसमें पाई जाती हैं कि वो सूंघने की सलाहियत रखता है। उसके बाद कहते हैं ग्रेट सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनने की सलाहियत भी। अगर थोड़ी सी भी हल्की कहीं खलिश होगी पौधों में, जंगल में, दूर से, तो वो उसको भी सुन लेता है। उसके अलावा कहते हैं कि उसकी देखने की सलाहियत भी बहुत कमाल की है। बहुत दूर से वो देख लेता है कि कोई भी खूनख्वार जानवर हरकत करे तो वो ख़तरा भांप जाता है। उसके अलावा हरन कहते हैं कि बहुत चौकन्ना और चौकस जानवर है। ये कुदरत की तरफ से उसे सलाहियत मिली है कि वो दूर से अपने ख़तरे को भांप लेता है कि मेरे ख़िलाफ़ क्या होने वाला है। बड़ी दिलचस्प बात जो जानवरों में सबसे नुमाया करती है हरन को, कि हरन जब भी अपनी केव में, खाई में, घर में, जहाँ उसने अपना घर बनाया होता है, 1 किलोमीटर पहले दौड़कर रुक जाता है, फिर वो सीधा मुंह कर लेता है, बेक यानी पीठ की तरफ करके अपने घर की तरफ जाता है और हर तरफ देखता है कि कोई अगर आता है तो फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता बेक अपने फुट को लेकर अपने खाई की तरफ जाता है जहाँ उसका घर होता है। दूसरी उसकी बड़ी सलाहियत कि उसके दुन में मुश्क होता है और अक्सर शिकारी, अक्सर लोग उसके पीछे सिर्फ़ इसलिए भागते हैं कि वो उसका मुश्क हासिल कर सकें। जब हरन देखता है कि शिकारी उसके पीछे फुल रफ्तार के साथ आ रहा है, उसका बचना महाल है, वो बच नहीं सकेगा, तो वो अपने दांतों से मुश्क काट लेता है, फेंक लेता है और फिर दौड़ता है और शिकारी वो चीज़ लेता है और चला जाता है। ये सेंस कहते हैं कुदरत की तरफ से उसे मिला है कि अपनी जान को अगर बचाना है तो इस तरह चौकस रहना है। हरन कहते हैं कि इसकी आंखें भी अजीब है, वो उसके सर के करीब होती हैं मगर बहुत खूबसूरत होता है। विकिपीडिया में 60 स्पाइसेस आए हैं कि 60 जो है उसकी इकसाम हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के। और दूसरी दिलचस्प बात कि दुनिया के कमोबेश हर ख़ित्ते में हरन पाया जाता है सिवाय ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका में।
وہ ایک خطہ ہے جہاں انسان نہیں رہ سکتا، باقی ہرن کہتے ہیں ہر وقت رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ ہرن کی ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں، جسم موٹا ہوتا ہے، اس لیے قدرت نے اسے خاصہ دیا ہے کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے اور ہر وقت دوڑتا رہتا ہے۔ وہ خاموشی سے نہیں بیٹھتا، ہر وقت جیسے جستجو میں ہوتا ہے۔ وہ اگر سوتا بھی ہے تو آدھا سویا ہوتا ہے، آدھا جاگا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آہٹ سنتا ہے تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے جانور پرندے پر، ہما۔ ہما کی ایک دلچسپ روایت ہے، داستان ہے، ہسٹری ہے۔ کہتے ہیں یہ دیو مالائی قصہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں لوک داستانیں ہوتے ہیں، یہ لوک داستانوں کی طرح روایتوں میں آتا ہے۔ قدیم روم سے آیا ہے کہ یہ ایک روشن پرندہ ہے، اور وہاں دیو مالائی قصہ جو ہوتا ہے کہ سورج کا دیوتا یہ اسی سے نکلا ہے، بہت روشن ہوتا ہے۔ انڈے اس کے کہتے ہیں کہ گولڈن ہوتے ہیں، سونے کے انڈے ہوتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں یہ پرندہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اور اسے بہت مقدس اور عظیم جانا جاتا ہے۔ جیسے مصر میں بینو کہتے ہیں، عرب میں انکا کہتے ہیں، اس کے علاوہ چائنا میں فین کہتے ہیں، مگر 3 ممالک ایسے ہیں جو اس پرندے کو ہما کہتے ہیں اور انگلش میں فوئنکس کہتے ہیں۔ وہ ایک ہے ترکی، دوسرا ایران اور تیسرا ازبکستان۔ ایران نے اپنے جہاز پر ان کا پرندے کی تصویر لگا رکھی ہے ہما کی، اور اس کے علاوہ ازبکستان کے مونوگرام میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی ہما پرندے کی ہے، اور ترکی بھی اسے مقدس جانتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پرندہ ہمیشہ آسمان پر اڑتا ہے اور اتنی اونچائی کے ساتھ اوپر اڑتا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اور ایک دوسری مت یہ ہے کہ یہ پرندہ کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو نافرمانی ہوئی تھی تو تمام چرند پرند جو حیوانات تھے وہ سب جنت سے نکالے گئے تھے، یہ بھی انہی کے ساتھ نکالا گیا تھا۔ مگر کہتے ہیں جو فوک لور میں روایت آتی ہے کہ ہما پرندے نے وہ نافرمانی نہیں کی تھی، یعنی ان کے ساتھ مل کر وہ پھل نہیں کھایا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں سارے زمین پر آ گئے۔ جو پرندے آسمان پر تھے وہ بھی کبھی نہ کبھی زمین پر آتے ہیں، مگر یہ ہما پرندہ ایسا ہے جسے یہ دعا دی گئی تھی کہ تم سدا سلامت آباد رہو گے اور آسمانوں میں اڑتے رہو گے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ کئی 100 سالوں تک زندہ رہتا ہے۔ اب مرنے کی بھی دلچسپ روایت ہے اس ہما کی کہ یہ کس طرح مرتا ہے۔ کئی 100 سال زندہ رہنے کے بعد یہ گھونسلہ بناتا ہے، اس میں لوبان رکھتا ہے اور اس گھونسلے کو آگ لگا دیتا ہے، یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جب یہ گھونسلے میں راکھ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ نیا ہما پرندہ جو جوان ہو کر نکلتا ہے وہ وہیں سے جنم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مذاہب میں جو دوسرے جنم کی پنرجنم کی روایتیں ہیں اور کسی کے پیدا ہونے کی پھر دوبارہ روایتیں ہیں، یہ ہما پرندے سے لی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ شاہ صاحب نے ان 2 جانوروں کو، پرند اور جانور کو کیوں لیا ہے۔ ہما پرندے کی جو خصوصیت ہے وہ اڑتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بے قرار پرندہ ہے۔ کہتے ہیں جو شخص اسے دیکھ لے وہ خوش نصیب کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے آنسو دنیا کے تقریباً ہر بیماری کا علاج ہیں، مگر آج تک یہ کہا گیا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ یہ میتھیکل برڈ کے نام سے ویکیپیڈیا میں آتا ہے۔ اب دونوں چیزیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے سو ہرن ہما سرگرداں سنسار میں، جیسے ہرن زمین پر سرگرداں ہے، ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے، بے قرار پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور جس طرح آسمان پہ ہما پرندہ اڑ رہا ہے، کبھی بھی سکون سے نہیں ہے، یہ دونوں جو ہیں جیئں سو ہرن ہما سرگرداں سنسار میں، ہی پکھ نہ کھوڑے پٹییں، ہو سر دھڑ دھرے نہ سا، جے کس تن ملا سسی سور پرایا۔ اپنا پخ یعنی پر نیچے نہیں لاتا اور ہرن کبھی بھی سکون کے ساتھ نہیں ملتا، سو تن ملا سسی سور پرایا، یعنی اسی دونوں کو دیکھ کر شاید سسی نے
ये बेकरारी अपने अंदर ढांप ली थी, इसलिए वो बेकरार रहती है, वो भंबोर से निकली है, विंध्य से आगे तक गई है। ये बेकरारी, ये चलना, ये जुस्तजू शायद उसने इस हुमा से और हरन से ली है। ये बहुत फ़िक्र और विजन की बात है कि एक ज़मीन पे इतना तेज़ दौड़ता है, दूसरा आसमान पे इतना तेज़ दौड़ता है। ये ससी से तशबीह देकर कमाल और ख़ूबसूरत मिसाल दी है शाह साहब ने कि इसी तरह ससी ज़िंदगी में बेकरार रही, कभी भी सुख और चैन से नहीं बैठी। ये इंसान की जुस्तजू की तरफ है कि आप ज़िंदगी में कभी भी सुकून के साथ मत बैठें। जो आपका मकसद हो उसके पीछे मुसलसल चलते रहें, दौड़ते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।